জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে। আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো। আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো। নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে, নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে। আগুনে हाँ बस बस ठीक है। मनीष जी रुकिएगा।
उनसे भी अनुरोध करता हूँ। हाँ, अमन जी से भी अनुरोध है कि कृपया आप यहाँ पर आए। पंडित जी से अनुरोध है कि आप आ जाए सामने में। उत्तरियो साथ में जोरदार तालियों से अतिथियों का स्वागत कीजिए। भारत की आजादी का समय आया तो कौन प्रांत कहाँ जाएगा इसको तय करना था। मुस्लिम लीग जिसका ये मानना था कि हम लोग बंगाल को पाकिस्तान में विलय करेंगे, किंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। शुरू में तो बंगाल के विभाजन के विरोधी थे, किंतु जब उन्हें पता चला कि जब धर्म के नाम पर दो देशों का विभाजन हो रहा है तो उन्होंने इसकी आवाज उठाई कि जब धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन हो रहा है तो हुई। उस समय जो भूमिका मांगी गई थी आप लोग सब जानते हैं। पार्टीशन के लिए हमारे देश के सत्ता में जो काजी जो कभी तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग शुरू से ही का पक्ष कर रहा। उनका कहना था कि धर्म के आधार पे दो देशों का बंटवारा होना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने देखा कि भारत सरकार उपस्थित आसनसोल सांगठनिक जिले के अध्यक्ष विष्णु भट्टाचार्य जी, हमारे आसनसोल जिले के उपाध्यक्ष कांति बनर्जी जी, हमारे अभिभावक स्वरूप आरती खेतान जी, मनोज केसरी जी, रोहित खेतान जी, शरद कनौजिया जी और चेंबर के हमारे अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता जी। मनोज भैया इतना बढ़िया से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जो अपना वक्तव्य रखे, मैंने आज हम लोग ये बहुत भली भांति समझ गए कि परिवार का भी अवदान बहुत बड़ा होता है। इस परिवार से आते हैं, हम लोगों का ये स्पष्ट मानना है कि रानीगंज और आसनसोल जिले में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में वर्णन करना हमारा ऐसा स्पष्ट मानना है कि अगर पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और जितने पर्वत हैं उनको अगर कलम बना दिया जाए तो भी उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। और कम से कम हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के मुख से तो उनके बारे में कहना यानी कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं अपना संक्षिप्त वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। बीजेपी कार्यकर्ता ভলান্টিয়ার্স নেতা যারা পার্টিকে এক একটা পিলার দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন, দাঁড় করিয়ে রেখেছেন,
জানাই আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বারের সভ্যবৃন্দকে, আমাদের প্রেস বন্ধুদিকে এবং আগত অতিথিদের। ইতিহাসকে ইংরেজিতে ওয়ার্ড আছে রিরাইট করা, পুনর্লেখন। इतिहास के आवाज लिखा होती है, हमारे गलत इतिहास को आज सही किया जा रहा है। कब से 5 देवियों एवं सज्जनों, मुझे आज दायित्व दिया गया है कि हमारे मुख्य अतिथि साहब का परिचय मैं इस सभा में सभी से कराऊं। तो भारत की महान परंपरा में मनुष्य का मूल्य उसके पद से नहीं, उसके पुरुषार्थ से आंका जाता है। उसकी पहचान उसके अधिकारों से नहीं, उसका सम्मान उसके वैभव से नहीं, बल्कि उसके त्याग, तपस्या और सेवा से अर्जित होता है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं जिनका संपूर्ण सार्वजनिक जीवन एक संदेश देता है। व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। हमारे बीच उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी आसनसोल संगठनात्मक जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष, राष्ट्र जीवन में एक समर्पित कर्मयोगी, संगठन के कुशल शिल्पी तथा जन जीवन का रथ बनाने वाले माननीय श्री देवतानु भट्टाचार्य साहब। मित्रों, उनके जीवन की यात्रा सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से प्रारंभ होती है। बचपन में शाखा के मैदान पर जो संस्कार उन्हें मिले, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण, सेवा और संगठन, वे उनके व्यक्तित्व की स्थायी पहचान बन गए। यह कहना भी समीचीन होगा कि सेवा, राष्ट्रभक्ति और संगठन के संस्कार ने उन्हें अपने परिवार से विरासत में प्राप्त हुए। उनके पिता स्वर्गीय श्री रोमेन भट्टाचार्य साहब एवं स्वर्गीय माता श्रीमती कृष्णा भट्टाचार्य जी वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एवं संगठनात्मक कार्यों से जुड़े रहे। उन्होंने वर्षों तक उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर असम और त्रिपुरा में संगठनात्मक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, जीवन की परिस्थितियां भी अलग थी, लेकिन उनका ध्येय केवल एक था, राष्ट्र भाव को सुदृढ़ करना और संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करना। बाद में उन्हें स्वर्गीय श्री तपन घोष जी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कार्य करने का भी अवसर मिला। उनके निकट सहयोगी के रूप में उन्होंने संगठन विस्तार, सामाजिक जागरण तथा जनसंपर्क के अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। समय आने पर संगठन ने उन्हें हिंदू संस्कृति के सर्वोच्च दायित्वों का निर्वहन करने का भी अवसर प्रदान किया। इसी संगठन निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यपरायणता का परिचय उनके राजनीतिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ नई भूमिका में कार्य करने का अवसर दिया, तब भी उन्होंने संगठन के प्रत्येक निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। पार्टी ने उन्हें पहले हावड़ा जिला के आमता विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने का दायित्व सौंपा और बाद में बीरभूम लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव चुनने का भी दायित्व पार्टी ने उन्हें दिया। दोनों क्षेत्र उनके अपने गृह क्षेत्र से भिन्न थे, किंतु उन्होंने प्रत्येक चुनौती को संगठन के आदेश और राष्ट्र कार्य का दायित्व मानकर स्वीकार किया। आज पार्टी ने भी उन्हीं गुणों को पहचानते हुए उन्हें आसनसोल संगठनात्मक जिला जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में अगर हम कहें तो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर।
और श्री देवतानु भट्टाचार्य जी का जीवन इन शब्दों का साक्षात उदाहरण है। मित्रों, हमारा रानीगंज यह केवल कोयले की धरती नहीं है, यह केवल उद्योगों की भूमि नहीं है, यह परिश्रम की भूमि है, यह उद्यम की भूमि है, यह उन लोगों की भूमि है जिन्होंने अपने श्रम से राष्ट्र को ऊर्जा की शक्ति दी है। किंतु सर आज रानीगंज नए उद्योग चाहता है। सर आज रानीगंज नई सड़कें चाहता है। सर आज रानीगंज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। सर आज रानीगंज एक प्रॉपर प्लान पार्किंग चाहता है। सर आज रानीगंज अपना एक भव्य टाउन हॉल चाहता है। सर रानीगंज के एक बड़े एरिया में पिछले कई वर्ष से रुकी निर्माण कार्य की अनुमति और प्लान सैंक्शन की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो, रानीगंज सर यह भी चाहता है। और सबसे बढ़कर ऐसा नेतृत्व चाहता है जो समाज के नब्ज को समझता हो। हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आपकी संगठनात्मक क्षमता, निर्णय लेने की दक्षता तथा जन भावनाओं की गहरी समझ हमारे क्षेत्र की विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान करेगा। पश्चिम बर्धमान और समूचे बंगाल के उज्जवल भविष्य के निर्माण में आपका नेतृत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी हमारी हार्दिक उपेक्षा और शुभकामना है। सर एक कर्मयोगी, एक संगठन पुरुष, एक समर्पित स्वयंसेवक और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री देवतानु भट्टाचार्य जी का मैं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आइए समस्त सभागार खड़े होकर अपनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भव्य स्वागत करें। मैं 2 दिन से पूरा तैयारी कर रहा था, क्या बोले यहाँ पर आकर। और आने के बाद मनोज जी, तुषार दा, शमशेर जी, वेतन जी, जितना मेरा लिखा हुआ था पॉइंट्स सब बोल के चल रहे। तो मेरा भी हालत कैसे मालूम है? शोले फिल्म देखे हैं आपने? उसमें बोलते हैं कि हम अंग्रेज जमाने की जेलर है, आधा उधर आधा इधर, बाकी मेरे पीछे। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, अभी क्या बताएं आपको। मंचासीन हमारे ये मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर हिंदी भाषी को भगाना है यहाँ से तो तुम हिंदी बोलना शुरू कर दो, सुन के भाग जाएंगे सब। फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी भाषा मिला करके बोलने का। आज ऐसे एक अवसर पर हम एक जगह पर आए हैं जो बहुत पहले जिनको सम्मान मिलना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि बंगाल में जन्म लिए, पूरे भारतवर्ष में इतने उच्चता प्राप्त किए, सम्मान प्राप्त किए, ऐसे महापुरुष अपना बंगाल में उनको मान मर्यादा नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है। उपेक्षित नायक है, वास्तव में नायक है, लेकिन उपेक्षित रहे। जिस धरती पर हम आज खड़े हैं, पश्चिम बंगाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो ये धरती भारत में नहीं रहता, हम लोग भारत में नहीं रहते।
हम लोगों को पाकिस्तान में रहना पड़ता, और पाकिस्तान में रहने के कारण हमारा परिस्थिति क्या होता है, हिंदू सनातनी हिंदू को परिस्थिति क्या होता, वो आज बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है। আমাদের পবিত্র ভূমি, যে ভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম, যে ভূমিতে রামকৃষ্ণদেবের জন্ম, ঋষি অরবিন্দের জন্ম, অগ্নিযুগের বিপ্লবী ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি, বিনয় মাধব দীনেশ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অগণিত মহাপুরুষের জন্ম যে মাটির উপরে, সেই মাটি ভারত থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার জন্য সব থেকে বড় লড়াই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। জিন্না সাহেব বলেছিলেন, ভারতবর্ষে মুসলমান এবং হিন্দু দুটি আলাদা জাতি, যে জাতির ইতিহাস আলাদা, যে জাতির জয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা আলাদা, যে জাতির সুখ দুঃখের অনুভূতি আলাদা, যে জাতির সংস্কৃতি আলাদা, এই দুই জাতি কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না, সহাবস্থান করতে পারে না। সেই জন্য মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ দরকার, আর সেই দেশের নাম হবে পাকিস্তান। পাকিস্তান মানে পবিত্র জায়গা, পবিত্র স্থান। মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যে মুসলমানদের ভারতীয় বানানোর জন্য, ভারতীয় রূপে স্বীকার করার জন্য, ভারতীয় রূপে মেনে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সমস্ত রাজনৈতিক দল তারা আমাদের উপরে ন্যারেটিভ চাপিয়ে দিচ্ছিল যে ভারতবর্ষ নাকি সবার দেশ, যে ভারতবর্ষে থাকে ভারতবর্ষ তারই দেশ। কিন্তু এই মৌলিক প্রশ্ন তারা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছিল যে শুধু ভারতবর্ষে থাকলেই ভারতীয় হওয়া যায় না। ভারতবর্ষকে যারা পবিত্র স্থান মনে করে না তারা ভারতীয় নয়। যারা ভারতবর্ষকে ভেঙে পবিত্র স্থান আলাদা করে দেশ তৈরি করতে হয়, পবিত্র দেশ, তারা ভারতীয় হতে পারে না। এই সহজ প্রশ্নগুলো, সহজ উত্তর আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা এটাকে স্বীকার করতে পারছিলাম না, মেনে নিতে পারছিলাম না, আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। তার কারণ আমাদের দেশের তথাকথিত বড় বড় নেতারা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামক আফিমের বড়ি খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার নেশাতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা সত্যকে দেখার পরেও সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, সাহস আমাদের ছিল না। আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান, এই বর্ধমান জেলা, এই জেলা থেকে মুসলিম লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধি আবুল হাসেন 1947 সালের 20 জুন যে ভোটাভুটি হয়েছিল বিধান পরিষদে, সেই ভোটাভুটিতে যাতে বর্ধমান জেলা পাকিস্তানের মধ্যে যায় তার জন্য ভোট দিয়েছিলেন। আমাদের এই চেম্বার অফ কমার্সে এসেছেন আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে জন্মদিন 125তম, সে সম্বন্ধে আমরা ছোট্ট করে আপনার কাছে দু চার কথা জানতে চাইছি। দেখুন, আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্মবার্ষিকী পালন হচ্ছে। হঠাৎ করে যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ব্রাত্য ছিল, যাকে কেউ চর্চায় আনতো না, যাকে নিয়ে কোনো আলোচনা হতো না, কমিউনিস্টরা যাকে শ্যামা পোকা বলতো, বাংলা ভাগ করেছে বলে পোকায় কাটা, হঠাৎ তাকে এত সম্মান দেওয়া শুরু হয়ে গেল।
তার কারণ হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সরকার আসার পরে ঐতিহাসিক সত্য যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে তুলে ধরার কাজ শুরু হয়েছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা। 1947 সালের 20শে জুন বাংলার বিধান পরিষদে ভোটাভুটির মাধ্যমে এই পশ্চিমবঙ্গের গঠন হয়, সেটা ফ্লোরের ভিতরে এবং বাইরে সব জায়গাতে অর্গানাইজ করা, মোবিলাইজ করার কাজ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে হয়েছিল। উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, যদি 24% মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে, পাকিস্তান তৈরি করার অধিকার থাকে, তাহলে এই বাংলার 45% হিন্দু যারা সংখ্যালঘু তাদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে এবং তারা ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে থাকবে সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এই 45% হিন্দুর রয়েছে। সেই 45% হিন্দু চাইছিল যে আমরা পাকিস্তানে যাব না, আমরা ভারতের সঙ্গে থাকব। এই 45% হিন্দুর এই ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বাংলা, অখণ্ড বাংলা ভেঙে পাকিস্তানের বুক চিরে এই পশ্চিমবঙ্গের গঠন হয়েছিল এবং সেই কাজে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে তৎকালীন বাংলার সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়েছিলেন এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে জনমত তৈরি করেছিলেন। আজকে যে মাটির উপর আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেই মাটির উপরে দাঁড়িয়ে যারা রাজনীতি করেছেন, জ্যোতি বোস, প্রমোদ দাশগুপ্ত, তারা এখানে রাজনীতিটা করতে পেরেছেন তার কারণ এই মাটিটা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটা যদি পাকিস্তানে চলে যেত তাহলে জ্যোতি বোস, প্রমোদ দাশগুপ্ত এরকম তথাকথিত অনেক বড় বড় নেতা যারা কংগ্রেস কমিউনিস্টের নেতা এখানে হয়েছিলেন তারা কেউ রাজনীতি করতে পারতেন না। এই কথা সারবস্তুটা তারা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এই পশ্চিমবঙ্গ গঠনের যে মুহিম যাকে বলা হয়, অভিযান, তাতে তারাও সবাই সায় দিয়েছিলেন, সম্মিলিত হয়েছিলেন। আর যে কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল যে পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে, মুসলিম লীগের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি, সেই কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বোস এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ দুজনে 1947 সালের 20শে জুন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে মানে ভণ্ডামির চূড়ান্ত নিদর্শন। স্যার আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছি, এখন দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবির মানে যা বলছে সেগুলো কি বাস্তবে উনি করতে পারবেন? মুসলমানদের তাতানোর জন্য চেষ্টা করছে, মুসলমানদের নেতা হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মুসলমানরা অত্যন্ত ধুরন্ধর, তারা এইসব নেতাদের কথায় কান দেবে না। তারা জানে যেদিকে সরকার যেদিকে থাকে তারা সেদিকে থাকে। তারা সব সময়তেই মুর্শিদাবাদে আগে ভগবান গোলা দেখুন কংগ্রেস জিতত, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওরা যেখানে যে জিতবে, যেখানে যে পাওয়ারফুল থাকবে সব সময় সেই দলে ছিল, সেই দলেই থাকবে। তো পশ্চিমবঙ্গে যখন বিজেপি ক্ষমতা আসছে, এখন আমাকে অনেকে ফোন করে, জয় শ্রীরাম, অচেনা ফোন, আননোন নাম্বার। আমি বললাম হ্যাঁ জয় শ্রীরাম, বলুন কে বলছেন? বললেন আফতাব আলম বলছি স্যার। আমি তুমি জয় শ্রীরাম কী করে বলছো? হ্যাঁ স্যার আমরা জয় শ্রীরাম। এখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে, সেই জন্যে হুমায়ুন কবির টবির এরা কোনো জায়গাতে কোনো ফ্যাক্টর নেই। ধন্যবাদ। আমরা সম্প্রচার করবো আমাদের চ্যানেলে। আমি রঞ্জিত রামদে।
আজকে যে চারিদিকে আমরা তার নাম, তার যশ, তার জয়গান বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বোধহয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি, যে পুনরাবৃত্তিকে হয়তো বা ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ইতিহাসকে ঢাকা যায় না। যাই
Jai
के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।